Khulumka Swrangchati Kokborok Koktwma tinin Koktwma rakungkha Montri ni malkhung bai bike thutai bike motharnai belena dukman ka te kisa sak de rakha montri bo Salni se ladrop shiko thangnai bure chal mariwo Tripura hasini mantri Okar Biplop Kumar Dev Agartala wo phil thamchi sorok ka hate bar chengir mani phia salni uluno mantri shoboni khoroksha adong habono kotor biskango high security tongtoti lahar patima wo sak de rakha Swrangchati Tripura hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia batini habanogo thangmani lamawo habano kotor biskango bini malkhung bag bai thutai kya abo bai bag mothanai sak de rakha opatima wo mantri bo sago dukhuman khate malkhung debi thangka Patimane Koktwma mani NCC thani police patima thayo thangoi sogokya lahar bag patima wo horbuthane binindia ro bag mothornai no Agartala sakhamnogo talangja khate mantri no aile sakhamnogo talangja kha patimano tui mokol bai thang nungnai traffic police saka belai dowi bag mothormani bagi obahe patikha মিনিস্টার যখন আইছে তো গোয়ালা বস্তি থেকে আমার পয়েন্ট দিছে লক্ষ্য রাখো তো এর মুহূর্তে আমি এই জায়গাতে আছি ওই সীমা যেখানে আছে এই জায়গাতে এইবার আমি হাত দেখাইতেছি এইভাবে আটকা দেখি শুয়ে আছে আমার সিগন্যাল এটা ভাইরট করেছে বাইকটা পালসার বাইক 150 এরপরে সিকিউরিটি যে ড্রাইভারগুলি তারা হাতে খাইতেছে এই করেছে হেই করে তারা রিটার্ন করছে করার পরে না স্পিডে তো আসছিল 100-এর উপরে স্পিড আশা করি এর মধ্যে ডাইরেক্ট টাকা দিয়েছে মন্ত্রীর পিছনের গাড়ির মধ্যে দাম করে ব্যাগ ধরতে পারছে না মনে হয় এইটাই তাই সেই কি মহাকরণের স্টাফ আমি কইতে পারি না এই সাইড থেকে আইছে ঠিক আছে ঘটনাটা আমরা যখন সেক্রেটারিয়েটে ঢুকতেছি তখন আমরা স্কট একটা পার হয়ে গেছে এর মধ্যে আমরা গাড়ির আয়াত বাইক একটা সোজা ধাক্কা দিয়ে দিয়েছে লাগা দিয়ে এরপরে সারে ইঞ্জুরি হয়ে যায় কোন সময় ঘটনাটা 10 মিনিট আগে Mantri Mebar Kumar Jomatia lahar patimane kok khnai kubun mantri kebengne bodone MLA netarok no khubui kuchukbe nui asuk thai manjak seborok aile sakhamnogo thangi sogikya हम लोग देख के आए अभी थोड़ा वो कांच वगैरह थोड़ा घुसा है माथे में नाक में वही अभी सिटी स्कैन करके लाया अभी रिपोर्ट नहीं आया है देखा जाएगा क्या अभी स्टेबल है शोल्डर पे जूट हुआ और कांच घुसा है ज़्यादा का कांच नाक में काल में माथे पे वो कार का जो ग्लास है ना वो तो सब टूटता है इसलिए वो कांच सब दूसरे अभी स्टेबल है जिसके साथ ये हुआ हादसा हुआ उसको देखने के लिए आप लोग क्या हाँ अभी जा रहे हैं हम लोग मैं तो अभी घुसा हूँ सिग्नल में मीटिंग का अभी आया तो हम लोग का पार्टी से लोग जा रहे हैं पुलिस को भी हम लोग ले जा रहे हैं वो भी सीरियस कंडीशन में है मिस्टर भी है तो उसको DD हॉस्पिटल में एडमिट किया मिस्टर को INS में एडमिट किया फर्क क्यों वो तो मुझे पता नहीं मैं तो अभी घुसा हूँ क्या लगता है अभी देखा जाएगा क्या होता है आँखों में क्या लगा है आँखों में नहीं लगा आसपास लगा नीचे बाकी के नाके কথাবার্তা হইছে ওনার সাথে এখন তো এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে আশা করি ট্রিটমেন্ট সারা দিব এখন দিব ট্রিটমেন্ট চলছে যেহেতু বর্তমান দুর্ঘটনা হয়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে যে আমি নিজেরই বাইক আরোহী দুর্ঘটনাগ্রস্ত सब उनके तो उनके क्लास बंद চলবো আশা করি রেসপন্ড করবো চুটকি বেশি ইনজুর কি বেশি পরিমাণে ইনজুর সেটা ইনজুরি তো বটেই কোন জায়গায় বেশি লাগলো এখন এটা তো সব পরীক্ষা তারা করছে চোট পয়সা বাতার দিকে গ্রাসগুলো তো ভাঙছে তো এটা স্ক্রিনগুলো কাটাকাটি করছে আর ব্যাক সাইডে চোখের দিকে অবস্থা চিকিৎসা চলছে
প্রচুর রেসপন্ড করবো। কিছু জায়গায় আঘাত আছে, বিশেষ করে হাতে, আর ওই কাছের স্প্লিন্টার কয়েকটা জায়গার মধ্যে ঢুকে আছে। ডাক্তার খুব সাকসেসফুলি বেশ কয়েকটা ইতিমধ্যে বের করে নিয়ে আসছে। কি কথাবার্তা হলো কথাবার্তা কি কথাবার্তা ডাক্তারের সাথে? ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা হয়েছে, মানে নো রিস্ক, এক কথায় ভালো হয়ে উঠবেন, হয়তো 2-3 দিন সময় নিতে হবে। কোন জায়গায় বেশি ইনজুরি হয়েছে? ইঞ্জুরি তো এখানে একটা আছে, এটা দেখলাম হাতে, এটা আরও একটা বিষয় আছে। আর তো কাছের স্প্লিন্টার সব, নাকে, কানের, মাথায়, এখানের মধ্যে সব, এগুলি মোটামুটি ডাক্তারবাবুরা করছেন, খুব সিনসিয়ারলি তারা করছেন, টিম কাজ করছেন। আমার মনে হয় উইলবি যে ছেলেটার সঙ্গে মানে হয়েছিল ভাই, ওনাকে দেখতে এসেছে, এসে যখন শুনছে যে এরকম ব্যাপারবাবু ইনজুরি হয়েছে, তখন খেলা শুরু করল। হ্যাঁ, আমি বাকিটা সম্পর্কে আমি জানি না। NRC kerang finna shanmung no tui Supreme Court mamla khaimano khoboi Citizenship Amendment Bill no tui bo ti kaisa mamla khlaikya tibrahani bobagra Pradot Kishore Manikya Debarma Asam hastewa anashino tui Jepur haste ganangi tuplajak oba hajarawo Tripurahani bobagra bo kerang chaiti Tripura hastewa hamna rongno shinoi kanene bagai Supreme Court mamla khlaikya abo tabo Supreme Court mamla ngai tongo abun brete kesa Supreme Court mamla khlaikya abo angkha kerang chaiti Tripura wi haboi Hani citizenship nana rangno shinoi ka nani asok simia rajnitio habu juda juda asok thayo asok tongbai jak hapangni sebogo samung tangi tongbai jak te sep sap chai tongjak obutui rangno shinoi ka nani Supreme Court bini mamla yasaka hne Delhi ni simi kokduk bai shahar ka bobagra Pradot Kishore Manikya Debarma February talni dok salmariwo मैंने ये NRC और उसमें मैंने केस फाइल किया था, उसमें मेरे प्रेयर्स सिर्फ एक प्रेयर तो नहीं था ना, मेरा अलग अलग प्रेयर था। मैटर एडमिट हो गया सुप्रीम कोर्ट में और अब नोटिस भी जो मेरा प्रेयर था उसमें नोटिस जो देना था वो एडमिट हो गया, हियरिंग शुरू हो जाएगा। अब न बेरे त्रिपुरावा केरंग चाइति तंगui तंगै रंगनो सिनुवे कर जाने हनि बसागा बिनि खाखमा सुप्रीम कोर्ट दातिर खलाइनो बिनि ओ मामलानो तै सामुं चेंगिरनाय BJP salgra hangkor committee ni luajima bai mothani kaisa panda khlaijaka Swrangsal fungni damchi sa tamani jora Sati Bazar committee ni khotar kotoro Tinini o mothani pandao phai manjaka North East mothani tangphang Ojay Chambulaji Tripurani Montri Okara Biplop Kumar Dev huk bate bire khiri bidigni Montri Pranjit Sinha Rai BJP haste asok phang yak chu subol bhomino khobai kubundok jati phnangmani bisingti panda chengi rekha Montri Okara Biplop Kumar Dev kokna thani tinini o panda engmani kokbothomno shukrobai sai khana rekha Montri Okara Biplop Kumar Dev তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে সময় খুব কম আমি অনুরোধ রাখব पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी पृष्ठा प्रमुखेर पार्टी और संगठन सर्वोपरि सारा त्रिपुरा राज्ये एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जार 42,000 पृष्ठा प्रमुख रयेछे 60 जन भोटारेर एकजन प्रमुख 15टा बाड़ीर एकजन कैप्टेन रयेछे आमि गर्व करी এই संगठन त्रिपुरा राज्ये বিগত দিনে কারোর কাছে ছিল না আর আগামীতেও কারোর কাছে থাকবে না এবং সেই সংগঠনকে শক্তিশালী করা সেটার প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব কর্তব্য মাননীয় অজয় জম্বালজি এসছেন যিনি সংগঠনের নর্থ ইস্টের সম্পাদক রয়েছেন উনি ওনার বিষয় রেখেছেন আমিও সংগঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আর আগামী দিনে 9 তারিখ নরেন্দ্র মোদী একটি সরকারি প্রোগ্রামে আস্তাবল ময়দানে আসবেন সেই দিন এখান থেকে যাতে আমাদের বড় মাত্রায় কার্যকর্তারা সেভাবে পৌঁছেন সেই বিষয়ে আমরা সবাইকে সূচনা দিয়েছি আর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে সাউথ থেকে বড় মাত্রায় সেদিন নরেন্দ্র মোদীর সেই কার্যক্রম শোনার জন্য যাবে এবং কার্যক্রমকে সফল করবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন সেই সংগঠনকে শক্তিশালী করবে দিদি মমতা দিদি বলেছেন আরে এখানে দিদি নাই এখানে দাদা আছে আপনি দিদির সম্বন্ধে কি রিঅ্যাকশন দেবেন আমি দিদির সম্বন্ধে কি রিঅ্যাকশন দেব দিদির সম্বন্ধে কোনো রিঅ্যাকশন আমার নেই দিদির সম্বন্ধে জনতা রিঅ্যাকশন দিচ্ছে এবং দিদির 2019-এর নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে যাবে দিদির কতটা জলে রয়েছে আর পাবলিক কোথায় রয়েছে Ubun phajing o talne phane chuku salmario Montri Bokro Tripura o phaitongo abono kaham krengke mosna redine tirin o panda
चा सालो तिप्रा हास्यो फाइतंग बाराथानी मंत्री बखराक नरेंद्र मोदी abno riksaino naimu thangnai kani kra khaina bagai bobagra khorni astebol thungkholana khoboi bobagra bir bikram kishor manikyo bir khongkhola naikha salthang hangkoni tangphangno khoboi police hafang bedini kuchuk achuk thaiman jak tangphangro phungo salka hango tangphan bai kok salaye thungkholao samung ungi tongmor no tui sungui nakha मंत्री बखरो लोको कुथुमंगो मुंसा जंजल अंगे तैते नाइमु थांगना किनि व मुंसा देरा खरा अंगे तै नाइमु थांगना किनि न करा खाइजाका मंत्री बखरो नरेंद्र मोदी तिरुपराव फाये बुबाग्रा बिरि बिक्रम किशोर बिरि खुंखलाव बिरि बिक्रम किशोर मानिक कोने मांगथं फियो गोरनाय आबुनि उलो लोको कुथुमंगो मानजागिनाय अ सालनि नाइमु थांगना किनि न तैये सालथां हांकनि हांको तां फांछाका लोकसभा चौमानि सिगां हासिव मंत्री बखरो तिरुपराव फाये बिरखुं खलाव बुबाग्रानि मांगथं फियोगै रमानो कारै फाने लोकसभानि कोनि आसुक थानो याफाव चनमानि गोरा खायनि बागै तिरुपराव फाइतंग हनै सालायो थोंगोदों दंर ठीक है जो एसपीजी जितना भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सभी जो हमारे डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी है आरडीए इलेक्ट्रिसिटी है उसके बाद एनआईसी है सब फॉलो करेंगे प्रोग्राम अरेंजमेंट्स में हम पूरा कंप्लाई करेंगे। अभी इसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम एयरपोर्ट पे जो एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजिंग है उसके लिए जाएंगे। Barat hafangni ketal judaya pri semungno khan nangai tawke Central Modi hafangno kebungi slogan ti sakai BJP hafangni kethajak dol IFFT Central Committee ni khoraktam adom khogui Citizenship Amendment Bill rosharagui korbugo kaisa sejamung lahar himboto tei luku kuthamung panda khlaijaka Krak solo IPFT Kokborok Bukhakste Committee lo ajima bai Citizenship Amendment Bill 2016 no rosana sanai kaisa samung tang biti najakha Kokborok hatio songjajak o pandawo mungganang netarongni bere manjakha IPFT Central Committee ni khoroktam asuk phangyakju Ananto Deborma Bir Bahadur Deborma Brojalal Deborma tai sikla IPFT ni tang phangkra suklachora noate no khobi kubun rok lahar himbotogo juda juda antoni borok kuthum katai lahar himbotok khlaitani wo Central hapang hai Modi hapang hai khorang tisa jakha Citizenship Amendment Bill বাতিল করতে হবে কেন্দ্র সরকার হাই কেন্দ্র সরকার হাই কেন্দ্র সরকার হাই নরেন্দ্র মোদী সরকার হাই we want justice leader angka bangai youth ni 2009 ni 4 tarik Mas di sini Tiprani bagi आंदोलन खाई थायो ताई jadi 19 दफा जे कुंखाई बारा तंगमानि बरंगा थानजांगि हिनो तामगे थानजांगि ह थानजांगि हिमानि को मौसी लोकसभा चौमानि सिगां हा गोनांगो जेटिके सेन्ट्रेल हापांनि साकाव सिनस्राबि तंखा अबाहाय जरावो IPFT खरां तिसामानि आबो ककबखिरि गोनां न सभापति बरम गोनां बिजय